Aleluia. Alléluia. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Vocês estão bem? Vous êtes bien aujourd'hui? Vous Vocês allez bien? acordaram hoje? Est-ce que vous êtes réveillés? Allez. Vocês podem ficar em pé mais um pouquinho. Levons-vous. Aleluia. Levez-vous, Vamos alléluia. despertar. Eu acho que esse friozinho tá deixando vocês com um pouquinho de sono, né? Je Não? pense que vous avez de sommeil à cause du froid. Hein? Mas vamos nos esquentar no espírito. Mais on va hoje, nous amém? réchauffer dans l'esprit aujourd'hui. A Amen. palavra de Deus nos inspira La- a sermos Amém. fervorosos. La parole de Dieu nous inspire à être réchauffés dans le Seigneur. Nós Amen. sermos fervorosos por dentro. Amen. À l'intérieur. Amen. Amém. Gloire à Dieu. Você Amen. pode levantar as suas mãos. Est-ce que tu peux nessa lever tes hora. mains? Você pode tirar da sua Alléluia. mente Est-ce que tu peux enlever Tudo de aquilo que tes possa- pensées que está preocupando você nessa manhã. tout ce qui t'apporte des inquiétudes ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Aleluia. Levanta as suas mãos. Levez vos e mains. começa a entregar ao Senhor a tua ansiedade. Et commence à abandonner au Seigneur toutes tes anxiétés. Toda Amen. preocupação que Toutes les possa estar no teu inquiétudes coração qui- nessa manhã. Toutes les inquiétudes qui sont dans son cœur ce matin. Oh, Alléluia. aleluia, porque Gloire à Ele tem Dieu. cuidado de você. Parce que c'est lui qui prend soin de toi. Ele tem cuidado de você. Parce que c'est lui qui prend soin de toi. Ele tem cuidado de você. Il prend soin de toi. E Alléluia. nessa manhã o Senhor preparou Et ce matin, Dieu a préparé. banquete para as nossas Il a vidas. préparé, il a préparé un repas pour nos vies ce matin. Alléluia. Eu creio num banquete espiritual nessa manhã. Je crois à un repas spirituel ce matin. Então estenda as suas mãos, as mãos da fé nesse Alléluia. lugar. Donc, vous pouvez lever vos mains. Alléluia, dans Tome ces posse de lieux. cada palavra. Et prends possession de chaque mot. Que Alléluia. o Senhor vai derramar sobre a sua Que vida. le Seigneur va déverser sur sa vie, sur ta vie. Alléluia, Nós somos gloire à gratos Dieu. a Ele. Alléluia, nous le remercions. Eu Alléluia. quero te inspirar a fazer algo. Je veux t'inspirer à faire une chose. Você pode ser intenso em tudo que você faz. Est-ce que tu peux être intense dans tout ce que tu fais? A intensidade com que você faz as coisas L'intensité dont tu mets pour faire les choses vai determinar também a intensidade de quanto você vai receber as coisas. va déterminer aussi l'intensité de combien tu vas recevoir. Vocês Amen. entenderam isso? Avez-vous compris? A mesma intensidade La même intensité que você coloca para receber que tu mets pour recevoir les choses, é a mesma intensidade c'est la même intensité que Deus vai derramar sobre que você. Dieu va déverser sur vous. Amen, ce soir. Então não fique alheio Donc ne reste pas dehors à part ao que Deus quer fazer nesse à lugar. ce nessa que Dieu manhã. veut faire ce matin. Fica conectado com a Reste unção, connecté avec l'onction. fica conectado com o Espírito Reste connecté à l'esprit. e libera o teu coração Il libère ton cœur para receber do pour Pai recevoir du Père toda a palavra toutes les paroles, que tous Ele les quer mots implantar qu'il veut mettre no teu coração dans nessa ton manhã. cœur ce matin. Amém? Você Amen. pode dizer para a pessoa que está Est-ce que do seu tu dis lado, à ton voisin, dilata o teu coração, meu ouvre irmão. ton cœur, mon Père. Agora Alléluia. fala pro outro que está do outro lado. Dis né? à ton Diz assim, voisin de olha, l'autre côté. alarga o teu coração. Enlarge ton cœur. É. Alléluia. O espaço, diga assim para ele ainda. O espaço Dis-lui encore l'espace que você der para Deus que tu vas donner à Dieu. é o que ele vai encher. C'est celui qu'il va remplir. Amen. Aprendemos isso no dia 31. On amém? a appris ça le 31 décembre. Amen. E não vamos esquecer Et on n'avait jamais que oublié esse é um ano que cette année, de alargarmos as c'est nossas année tendas. d'élargir notre tente. Você Amen. vai crescer em Deus. Tu vas grandir dans le Eu vou dizer de Seigneur. novo, você vai crescer Je vais em dire Deus. encore une fois, tu vas grandir dans le Seigneur. Esse é um ano que Deus vai esticar você. C'est une année que Dieu va t'élargir. Amen. Amém? Aleluia. Nós precisamos entender Nous avons besoin de comprendre que quando Deus nos planta num lugar, que quand Dieu nous plante dans une place, nós estamos nesse lugar para sermos influência nous sommes dans ces lieux-là pour être une influence e não para sermos et influenciados. pas pour être influencé. Amen. Se o lugar está frio, Si la place est froide, você não precisa ficar frio. tu n'as pas besoin d'avoir froid. Você pode influenciar o Tu lugar peux influencer la place com o seu fervor. avec ta chaleur. Amen. Amém. Amen. Você Alléluia. pode mudar o ambiente Tu que peux você changer está. l'ambiance où tu es. Porque Amen. você é a influência. Parce que c'est toi l'influence. Você tem o Espírito. Toi, tu as l'Esprit, le Saint-Esprit. E é você que vai fazer
C'est toi qui vas faire la différence. Aonde Deus te Où colocou. Dieu t'a mis. Amen. Você pode dizer amém? Est-ce que tu peux dire Amen? Aleluia. Alléluia. Vocês podem sentar. Vous pouvez vous Glória a asseoir. Gloire à Dieu. Alléluia. Essa é uma manhã que o Senhor colocou no meu coração Ce matin, Dieu a mis dans mon cœur, para falarmos sobre o ministério do Espírito. Dieu a mis dans mon cœur de vous parler par rapport au ministère du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Diga assim, eu vou aprender Dis avec moi, je vais apprendre sobre o ministério à peu près du ministère do Espírito Santo. du Saint-Esprit. Amen. Você vai ser impactado por Tu isso. vas être impacté avec cette parole. Amen. Você pode Alléluia. abrir a sua Bíblia no capítulo 14 do Evangelho de On João. va lire la Bible en Jean 14. Vamos começar por esse texto, amém? On va commencer avec ce texte-là. Jean 14. E eu creio que será uma manhã de ensino também, não só de proclamação da palavra. Je crois qu'il va être un matin pour apprendre, un matin d'enseignement et pas juste de proclamer la parole. Quantos Amen. querem aprender mais de Deus? Combien veut apprendre plus de Dieu? Amen. O segredo de receber dele Le secret de recevoir de lui é dar lugar para ele colocar o que ele quer. est donner de la place pour qu'il puisse remplir ce qu'il veut. Amen. Amém. Mettre ce qu'il veut. Alléluia. João capítulo 14, verso 16. Jean 14, verset 16. Encontramos Jesus falando algo para os discípulos. Jésus, il dit une chose importante à ses disciples. Ele fala de uma oração que ele mesmo estava fazendo naquele momento. Il parle d'une prière qu'il était en train de faire à ce moment-là Ao Pai. au Père. E essa oração Et cette prière, incluía a mim, il parle de moi incluía et você. de toi aussi. Amém. Amen. Aleluia. Alléluia. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Il dit, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Você acredita que o Pai ouviu a oração de Jesus? Crois-tu que le Père a entendu la prière de Jésus? Será que houve alguma oração de Jesus que não foi respondida? Penses-tu qu'il existe une prière de Jésus qui n'a pas été écoutée par Dieu? Com certeza não. Non, c'est certainement non. Hein? Então ele rogou ao Pai que ele enviasse um outro como ele. Donc il a prié au Père pour que le Père envoie un autre comme lui. Amen. Comme Essa Jésus. expressão outro Cette expression un autre, quer dizer da mesma espécie, elle veut dire de la même espèce, de la même nature, na mesma categoria de Jesus. de la même catégorie que Jésus. Amen. Então entenda algo. Donc comprends une chose. Você acha que Jesus para os discípulos era um consolador? Penses-tu que Jésus pour les disciples, il était un consolateur? Sim. Oui, hein? Ele consolou os discípulos em muitas situações. Il a consolé les disciples dans plusieurs situations. Você acha que Jesus para os discípulos foi um fortalecedor? Penses-tu que pour les disciples, Jésus a été il fortaleçait les disciples? Sim, ele Oui. foi também um fortalecedor. Oui, il fortaleçait les disciples. Na Fortifiait les disciples, oui. Na verdade, a palavra paráclitos, En vérité, le mot parakletos, em grego, en grec, quer dizer mais do que simplesmente consolo, veut dire plus que consoler, mas quer dizer também um amigo mais veut dire aussi un ami que foi colocado ao lado qui a été mis à côté para estar com você em toda e pour qualquer être situação, avec toi dans toutes les situations, para ser o seu intercessor pour être ton intercesseur diante de Deus. devant Dieu. Alléluia. Vocês entenderam que Jesus rogou para que você recebesse dentro de você Avez-vous compris que Jésus a prié pour que tu reçoives dedans de toi outro exatamente como ele? une autre pareille comme lui? Você não precisa mais desejar Tu n'as plus besoin de désirer. ter vivido com Jesus na carne. Tu n'as plus besoin de désirer de vivre dans les moments, dans l'époque où Jésus a vécu ici dans la chair. Amen. Às vezes a gente olha para a Bíblia e diz, se eu tivesse andado com Jesus em carne e osso. Des fois, on regarde la Bible et dit, oh, pourquoi je n'ai pas vécu avec Jésus, hein, à l'époque de Jésus? Talvez a minha fé seria diferente.
Peut-être ma foi, elle serait d'une autre façon, elle serait différente. Mas deixa eu dizer algo para você. Você recebeu Mais je vais te dire une chose, tu as reçu o Espírito dele. son esprit. E Amen. esse Espírito Et cet esprit, é exatamente como ele. il est exactement comme lui. E a boa notícia é La bonne nouvelle, que ele vai estar para sempre com você. la bonne nouvelle, c'est qu'il va être pour toujours avec toi. Isso Amen. quer dizer que quando você morrer, o Espírito Santo vai continuar Ça com veut você. dire que quand tu vas être mort, le Saint-Esprit va continuer avec toi. Ele Amen. não vai te abandonar. Il ne na va vida pas eterna. t'abandonner dans la vie éternelle. Amen. Então você pode desfrutar da presença dele hoje. Donc tu peux profiter de sa présence aujourd'hui. Agora existe algo muito precioso que Jesus também fala no versículo 17. Mais dans le verset 17, il y a une chose très très précieuse qu'il dit encore. Ele chama o Espírito Santo do Espírito da Verdade. Il appelle le Saint-Esprit de l'Esprit de la vérité. E ele diz que o mundo não pode receber esse Espírito. Il dit que le monde ne peut pas recevoir cet esprit. Diga assim comigo, o único que pode receber Répétez avec moi, le seul qui peut le recevoir, o Espírito de Deus l'Esprit de Dieu, L'Esprit de Dieu, é aquele que está em Cristo. c'est celui qui est en Christ. c'est celui qui est en Christ. Amen. O mundo não pode recebê-lo. Le monde ne peut pas le recevoir. Primeiro porque não o vê Tout d'abord parce qu'il ne voit pas, e não o conhece. il ne connaît pas. Mas nós o Mais nous, conhecemos. nous le connaissons. Ele está conosco. Il est avec nous. E ele habita em Et nós. il habite en nous. Alléluia. Jesus está fazendo a promessa de que ele estaria em nós. Jésus, à ce moment-là, il faisait la promesse que le Saint-Esprit, il serait en nous. Mas quando sabe que essa promessa já se cumpriu no Mais combien ici sait que cette promesse a déjà été accomplie dans les Pentecôtes? Ele já veio para dentro de Il est nós. déjà venu dedans nous. E eu Amen. quero te mostrar algo lá em Atos capítulo 2. Et Tá je comigo? veux te montrer une chose en Actes, chapitre 2. Diga assim comigo, ele está em mim. Répétez avec moi, il est en moi. Il est en moi. O Espírito de Deus L'Esprit de Dieu não está no mundo. n'est pas dans le monde. Ele está em mim. Il est en moi. Amen. Moi. E ele só pode se manifestar Il peut se manifester seulement através de mim. à travers de moi. Amen. Amém. Amen. Atos capítulo 2, Acte 2, chapitre 2, no versículo 1. verset 1. Nós vamos ver também a descida do Espírito Santo. On va voir ici quand le Saint-Esprit est descendu. Eu vou ler para vocês. Je vais lire. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Observe que no versículo 2, On doit observer que dans le verset 2, a gente vê que duas coisas vão acontecer aqui. on voit que deux choses vont arriver. Quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, Quand l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres, a Bíblia diz que houve um som. la Bible a dit qu'il y a eu un son. Isso quer dizer Ça veut dire que quando o Espírito Santo está em manifestação em um lugar, que quand le Saint-Esprit est en train de se manifester dans une place, coisas podem ser ouvidas. chose peut être entendue. Você está com seus ouvidos espirituais atentos para ouvir o que ele quer dizer para você? As-tu tes oreilles spirituelles ouvertes pour entendre ce que lui il a pour toi? Existe um som Il existe un bruit, un son que o Espírito quer produzir através da igreja. que l'Esprit il veut produire à travers de l'Église. Ele quer falar conosco Il veut nous parler e através de et à nós. travers de nous aussi.
Você consegue entender isso? Vous êtes capable de comprendre? O Espírito Santo só pode se manifestar Le- ou falar, Le Saint-Esprit, il peut seulement se manifester ou parler, produzir o som que ele quer, produire un son, un bruit qu'il se veut, ele puder usar a mim e a você. s'il peut nous utiliser, à nous, à moi et à Porque vous. ele não está em outro lugar. Parce qu'il n'est pas dans une autre place. Ele está em mim e Il em est você. en moi et en toi. Amen. E o mais interessante quando nós percebemos Et le plus intéressant quand on aperçoit que no versículo 3 diz que apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. qui dans le verset 3 dit qu'il est apparu parmi eux des langues différentes comme des langues de feu. A ação do Espírito Santo também fez com que aquelas pessoas pudessem ver coisas. L'action de Saint-Esprit a fait avec ces gens-là de sorte que ces gens-là pouvaient voir des choses aussi. Vocês estão entendendo Est-ce isso? que vous êtes en train de comprendre? Isso quer dizer aonde eu quero chegar com essas palavras. Où je veux arriver avec ces mots-là? O Espírito Santo está dentro de você. Le Saint-Esprit est dedans toi E você precisa estar sensível et tu as besoin d'être sensible para perceber o que ele quer fazer você ouvir pour apercevoir ce qu'il veut que tu e entendes. fazer você ver. Il est aussi sensible parce qu'il veut te faire voir. Não podemos ser cheios do Espírito On ne peut pas être rempli du e Saint-Esprit não ouvir nada Ele- e não ver nada. et n'entendre rien et ne voir rien. Vocês estão entendendo isso, Vous êtes en train de gente? comprendre. Aonde o Espírito de Deus Où está, l'Esprit Saint il est, coisas estão acontecendo. choses sont en train d'arriver. Coisas podem ser ouvidas. Choses peuvent être e coisas écoutées. podem ser Et vistas. choses aussi peuvent être... on peut voir aussi des choses où il est. Amen. E nós não podemos esperar que ele fale Et on ne peut pas entendre qu'il parle, qu'il dit, ou se manifeste ou qu'il se manifeste se nós não estamos disponíveis si on n'est pas disponible para ele nos usar. pour qu'il puisse nous utiliser. Estão entendendo Amen. isso? Alléluia. Vous êtes en train de comprendre Como é que as coisas de Deus serão vistas comment les choses de Dieu vont être visibles e ouvidas et aussi les choses vont être écoutées quando você deixar seulement quand tu vas laisser que o Espírito que le Santo Saint-Esprit te inspire t'inspire e te faça falar, et aussi que te fasse dire, parler, fazer faire a vontade de la Deus volonté de Dieu, acontecer arriver aonde você où estiver. tu vas être. Vocês estão entendendo Est-ce que vous êtes en isso? train de comprendre? Nós Amen. não podemos ficar indiferentes On ne peut pas rester indifférent ao fluir do Espírito. au flux du Saint-Esprit. Se o mundo não está ouvindo, Si le monde n'est pas si le monde n'est pas en train d'entendre, e se o mundo não está vendo a glória de et si le Deus, monde ne voit pas la gloire de Dieu, é porque nós não estamos c'est parce que manifestando. nous ne sommes pas en train de la manifester. Nós estamos apagando o Nous Espírito. sommes en train de étendre la voix du Saint-Esprit. Muitas vezes na nossa própria vida. Plusieurs fois dans notre propre vie. Vocês estão aqui? Est-ce que vous êtes Ou ici? já foram pra Ou casa? est-ce que vous êtes déjà à la maison? Vamos comigo em 2 aos Coríntios. En 2 Corinthiens, Aleluia. Você quer aprender um pouco mais essa veux-tu manhã? apprendre encore plus ce matin? Sim, glória a Deus. Gloire à O Dieu. Senhor quer te usar Le Seigneur, il veut t'utiliser de forma poderosa d'une nesse façon dia. puissante dans ces jours. E você precisa ter a Et tu consciência as besoin d'avoir la conscience que você carrega, que tu apportes avec toi, que você é um carregador que tu es un apporteur, je ne sais pas si je Da peux dire comme ça, gloire de Deus. de la gloire de Dieu, na terra. ici sur cette terre. Amém, querido. Alléluia. Vê se você consegue ver a glória de Deus no rosto do teu Es-tu irmão. capable de voir la gloire de Dieu dans le visage de ton frère? Mas ela está aí. Mais elle est là. Você Amen. precisa deixá-la sair. Tu Amém? dois la laisser sortir. Amen. Porque a glória dele é ele em você. Parce que sa gloire, c'est lui en toi. Amen. Amém, querido? Alléluia. Amen. Amen, 2 bien-aimé. Coríntios capítulo 3, 2 Corinthiens chapitre 3, no versículo 7, verset 7 diz assim: dit: E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito?
Or, si le ministère de la mort, gravé avec les lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Amen. Amen. Nós entramos no ministério do Espírito On Santo. rentre dans le ministère de Saint-Esprit. Nós estamos na dispensação que o Espírito Santo está agindo na terra. Nous sommes dans la dispensation où le Saint-Esprit est en train d'agir sur la terre. O Pai está no trono, Le Père est sur le trône. Jesus está assentado à destra do Pai. Jésus est assis à droite du Père. Quem está aqui Qui est-il? é o Espírito C'est le Santo. Saint-Esprit. E sabe o lugar que ele Et escolheu tu para sais habitar? où la place où il a choisi pour habiter? Diga assim, Amen. eu! Moi, dis avec moi, c'est moi. Alléluia. Você consegue entender a grandeza disso? Est-ce que tu es capable de comprendre la grandeur de ça? Quando Jesus foi questionado pelos escribas Quand Jésus a été questionné par les sages de l'époque e fariseus, et aussi les pharisiens, por que que os Fariseu, discípulos, pharisiens, discípulos deles pourquoi ces disciples jejuavam étaient en train de faire des jeûnes e os discípulos de Jesus não et les jejuavam? disciples de Jésus n'étaient pas en train de faire de déjeuner? E a resposta de Jesus foi: ninguém coloca vinho novo em odre velho. La réponse de Jésus a été personne ne peut mettre du nouveau vin dans un vieux pot. O que Jesus está dizendo com isso? Qu'est-ce que Jésus veut dire avec ça? Não adianta jejuar Ça donne rien de faire du jeûne, de jeûner, se o espírito deles não foi recriado. si l'esprit n'est pas récréé. É jejum que na verdade não vai trazer nenhuma mudança. C'est un jeûne qui n'apporte rien, il n'apporte pas de changement. Então Jesus falou que chegaria uma hora que nós jejuaríamos. Donc Jésus a dit qu'il arriverait un moment où nous allons faire le jeûne. Mas antes, Mais avant, ele teria que nos fazer odres novos il devrait nous transformer dans des nouveaux pots à para que vin pudéssemos ter a capacidade de receber o vinho novo. pour que nous puissions être capables de recevoir du vin nouveau. O vinho novo na Bíblia é o Espírito Santo. Le vin nouveau dans la Bible, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. E você, para receber o Et Espírito, pour que tu puisses recevoir l'Esprit, teve que ter sido feito novo. tu as dû être fait de nouveau. Isso é Amen. uma boa notícia. C'est une bonne nouvelle. Porque Amen. se ele habita em Parce que você, s'il habite en toi, você é odre novo. tu es un nouveau pot. Você Amen. recebeu a Tu as capacidade reçu la capacité de conter Deus. d'avoir Dieu en Em toi, você mesmo. en toi-même. Agora eu quero te Amen. dizer uma coisa. Je vais te dire une chose. Ninguém pode conter Deus, Personne ne peut avoir Dieu, senão o próprio Deus. sinon le propre Dieu. Então você foi feito Donc tu as été fait do mesmo material de avec le même matériau de Dieu. com a Amen. mesma natureza. Avec la même nature de Dieu. E é por isso que você pode Et hoje c'est pour ça qu'aujourd'hui tu peux ser a habitação être l'habitation, la 24 demeure horas 24 heures sur do 24 Espírito Santo. du Saint-Esprit. Isso foi o Alléluia. início da obra dele em Ça a você. été le début de son œuvre en toi. O Espírito Santo começou o ministério dele, Le Saint-Esprit a commencé son ministère regenerando o nosso quand espírito. il a régénéré notre esprit. Diga, isso foi o começo. Dis avec moi, ça a été juste le début. Amen. Nós vamos entender que a salvação On va comprendre que le salut ou a regeneração ou la régénération é a mesma sont coisa. la même chose. Ser gerado de novo Être régénéré no Espírito dans é l'esprit, ser salvo. être sauvé, c'est comme être sauvé, c'est pareil. Amém? Amen. Se você não foi regenerado, Tu n'as pas été régénéré, você permanece morto. tu permanais mort. Mas se ele te gerou de novo, Mais si tu as régénéré, você recebeu a vida de tu as Deus. reçu la vie de Dieu. Amém? Amen. Você recebeu o Espírito de Deus. Tu as reçu l'esprit de Dieu. Agora entenda algo. Donc comprends Faz une comigo, chose. Tito. Un Diga, isso é só o titre. começo. Dis avec moi, c'est juste le début. É só o começo do ministério do Espírito C'est juste le Santo. début du ministère du Saint-Esprit. Quantos já ouviram que aquele que começou a boa obra Combien ici ont déjà entendu? C'est é lui, fiel para completar? c'est lui qui a commencé la bonne œuvre, est fidèle pour l'accomplir. Aleluia! Amen. Quantos foram salvos aqui? Combien ici ont été sauvés? Quantos foram regenerados? Combien ont été O régénérés? Espírito Santo não parou de trabalhar
Le Saint-Esprit n'a pas arrêté de travailler en toi. Isso é só o começo. C'est juste le début. Alléluia. Diga assim, tem muito mais. Dis avec moi, il y a beaucoup plus. Diga de novo, tem muito Il y a beaucoup plus. Alléluia. Francês mesmo. Dis en français, il y a beaucoup plus. Tem muito mais. Il y a beaucoup plus. Alléluia. Abre comigo lá em Tito. Ouvre avec moi un titre. Deixa eu te mostrar algo bem interessante. Je vais te montrer une chose très intéressante. Tito capítulo 3. Un titre chapitre 3. Aleluia! Ele está em mim. Il est en moi. Se na descida dele C'est quand il a descendu, coisas foram ouvidas de nouvelles choses ont été entendues. Des choses ont été entendues. e coisas foram Et des vistas choses ont été vues. na minha vida, Dans ma vie, as pessoas vão ouvir les gens vont entendre o que ele está ce fazendo qu'il em va faire, ce qu'il est en train de faire mim. en E não moi. só vão Et ouvir, pas seulement vont Mais entendre, vont ver mais vont voir aussi œuvre dele. l'œuvre de lui. completa, Accomplie. completa, Complete, Eu vou dizer complète. de novo, completa, Complète. na minha vida. Dans ma voix, Você dans ma pode vie. declarar isso também Est-ce que pra tu peux você? déclarer ça pour As toi-même? pessoas vão ver a obra dele na sua Est-ce vida. que les gens vont voir l'œuvre de Amém, lui querido? dans sa vie, dans ta É vie? impossível C'est impossible o Espírito Santo estar num lugar de Saint-Esprit être dans une e place as coisas et permanecerem les do choses mesmo jeito. permanent pareilles. Quando o mundo estava um caos Parce que quand le monde était en chaos, e ele pairava sobre as il águas, était sur les eaux a partir do comando da à palavra, partir de la parole de ele Dieu. começou a botar tudo no devido Il a lugar. commencé à mettre les choses à la bonne place. Se ele colocou tudo no S'il a lugar, mis tout à la bonne place no caos do mundo, dans les chaos du o que é a monde, tua vida? Então? qu'est-ce que c'est ta vie? Aleluia! Alléluia! Ele vai colocar tudo no devido Il va lugar. mettre tout en ordre dans ta Eu vou vie. dizer de novo, ele vai colocar tudo Je no vais devido dire encore une lugar. fois, il va mettre tout en ordre. Apenas entenda Tu dois juste que comprendre você precisa se que tu submeter dois être soumise ao ministério do au Espírito. ministère du Saint-Esprit. Eu vou dizer de novo, ao ministério do Espírito. Je vais dire encore une fois au ministère du Não Saint-Esprit. tenta fazer N'essaye pas de faire na sua força. avec tes forces. Não existe mudança Il n'y a verdadeira pas de vrai changement se não for a ação dele em nós. si ce n'est pas son action en nous. Esse é o Amen. ministério C'est dele. celui-là son Diga para a ministère. pessoa que está do seu Dis lado. à ton voisin, Deixa o Espírito Santo trabalhar. laisse l'Esprit Saint travailler. Fala para outra pessoa. Dis, Diga, deixa o dis Espírito pour une Santo autre trabalhar. personne, laisse l'Esprit Saint travailler. É por Amen. isso que Paulo vai C'est dizer: pour cela que Paul il a dit, nós somos cooperadores de nous Deus. sommes nous aidons Dieu, nous sommes des coopérateurs de Dieu. Como nós somos cooperadores Comment de Deus? nous pouvons coopérer avec Dieu? A melhor forma de cooperarmos com Ele La meilleure façon d'aider, de coopérer avec Dieu, é deixar Ele fazer o trabalho c'est de dele. lui laisser faire son travail. Que coisa boa quando alguém C'est une deixa bonne você fazer o chose que hein, você quand tu te precisa. laisses faire ce que tu as besoin. C'est une bonne chose quand quelqu'un te laisse faire ce dont tu as besoin. É muito bom, não C'est é? une bonne chose. Hein? Amém. Amen. Vamos cooperar On va coopérer com o Espírito Santo. avec le Saint-Esprit. Tito capítulo 3, Est-ce que c'est bien Tite? Tite 3, verso 4. verset 4. Eu vou ler, depois a Erika vai ler. Elle va lire tout d'abord. Amen. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós. Ponto. Aliás, vírgula. Repete, por favor. Ok, je vais répéter. Mais lorsque la volonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Fala vírgula. Virgule, il y a une virgule ici. Essa vírgula, Cette virgule, ela tem um significado. elle a aí. une signification. A primeira coisa é La première des choses, a benignidade de Deus c'est la bénignité de Dieu e o amor de et Deus l'amour de Dieu não se manifestou n'ont pas été manifestés para salvar a tua pour vida sauver ta vie. porque você era bonzinho, Parce que tu étais bon pour tes œuvres, por causa das suas à obras. cause de tes œuvres. A bondade La bonté e o amor et l'amour se manifestou ont été manifestés
por causa grâce de quem Ele de é. ce qu'il est. Amém, Amen. querido? Amen. O Espírito Santo Le Saint-Esprit, não veio regenerar il n'est você pas venu te régénérer porque você parce que merecia. tu méritais ça. Isso. Non, non. Em outras En palavras, d'autres mots, Ele está dizendo, olha, é por causa il dit c'est grâce de quem Deus de é. ce que Dieu E il aí est. a glória é para Ele. Il a la gloire va Se être fosse à pelas lui. suas obras, Parce que si ça a été pour tes œuvres, la gloire, ça serait e pour Deus não toi. vai dividir a Mais glória Dieu, dele. il les divise, il ne partage pas sa gloire. Parce que ce qui est à lui est à lui. Puis ce qui c'est à toi, c'est à toi. Precisamos entender o nosso lugar. Nous avons Amém. besoin de comprendre notre place. Amém. Amen. Então veja o resto do versículo. Donc- Ele diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Fala aí. Il dit, pas à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. Par le baptême de il a nous sauvés par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Eu não Amém. consigo entender como é que as pessoas desvinculam salvação Je ne suis pas capable de comprendre comment les gens sont capables de séparer le salut do lavar regenerador do Espírito. du baptême régénérateur du Saint-Esprit. Se você não foi lavado, Si tu n'as pas été lavé, você não foi salvo. tu n'as pas été sauvé non plus. Você continua sujo. Tu continues sale. Vocês estão entendendo Est-ce que vous isso, êtes capable de gente? comprendre? Agora veja, o lavar regenerador e renovador. Mais regarde avec moi, c'est le baptême de la régénération et le renouvellement. O Espírito lavou o teu homem interior, ou o teu espírito humano, Le Saint-Esprit a lavé ton homme intérieur ou ton esprit humain. gerando você novamente com a natureza de filho. Il t'a créé encore une fois avec la nature d'enfant de Dieu. Isso é uma parte. C'est juste une partie. Mas existe também o lavar renovador do Espírito. Mais il y a aussi une deuxième partie qui c'est la façon de laver, la façon régénératrice de laver à partir du Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. Amen. Entenda a diferença. Isso A aí- regeneração Essaye de comprendre la différence. La régénération, aconteceu no dia que você nasceu de novo. elle est arrivée quand tu es né de nouveau. O seu espírito foi lavado. Ton esprit a été lavé Amen. Ao ponto de Deus poder entrar aí. au point de Dieu être capable d'entrer, d'être dedans toi. Quanto sabe que ele não comunga com o pecado? Combien ici savent que Dieu et le péché ensemble, ça marche pas. Il ne va pas habiter où il y a le péché. Então ele primeiro lavou você Donc tout d'abord, il a te lavé para depois entrar em você. et après, il a rentré en toi. Amém. Amen. O seu espírito está pronto. Ton esprit est prêt. Eu vou dizer de novo, o seu espírito está pronto. Je vais dire encore une fois, ton esprit est prêt. Amen. Agora, o que é renovar? Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire renouveler, rénovation? A renovação, ela tem a ver com a nossa mente. La rénovation, elle a un lien avec notre pensée. E isso também faz parte do ministério do Et Espírito. ça aussi, il y a un lien avec le ministère du Saint-Esprit. Nós precisamos trazer o novo de Deus Nous avons besoin d'apporter le nouveau de Dieu para nossa mente. dans notre pensée. Eu gosto da definição de renovar, J'aime la définition de renouveler, de rénovation, que é trazer o original de volta. qui c'est apporter l'original, encore une fois. Amen. Eu vou dizer de novo, renovar Je veux dire encore une fois, renouveler significa trazer o original de signifie volta. apporter l'original encore. A forma como Deus nos criou para ser La façon dont Dieu nous a créés pour être precisa tomar conta da nossa mente de novo. a besoin a besoin d'être dans nos pensées encore une fois. Amen. Por mais que nós tenhamos uma participação muito forte na renovação, Même si nous avons une participation très forte dans la rénovation, porque eu preciso decidir parce que moi j'ai besoin de décider. que eu quero pensar como agora Deus quer que eu pense. J'ai besoin de décider que je veux penser comme Dieu veut que je pense. Eu preciso decidir J'ai besoin de la décision, j'ai besoin de décider que eu quero
quero me ver como Deus me que vê. je veux me voir comme Dieu il me voit. Alléluia. E essa renovação é um lavar diário do Espírito Et Santo. cette rénovation-là, c'est un bain, une façon de laver quotidienne du Saint-Esprit. Amen. Amém? Amen. Não é apenas, não é como a regeneração que foi de uma vez. C'est pas comme la régénération qui a été tout de suite, Na une verdade, fois partout. amém. Essa renovação, Cette rénovation, ela é diária. elle est quotidienne. Você precisa renovar sua mente Tu as besoin de renouveler tes pensées diariamente quotidiennement. e dizer para você Et dire à mesmo toi-même o que você é hoje. ce mesmo. que tu es aujourd'hui en lui. Amen. Isso o Espírito Santo também vai te ajudar. Le Saint-Esprit, il va t'aider aussi. Ele é o teu ajudador. Il est ton auxiliateur. Não esqueça que ele é o Paráclitos, amém? N'oublie pas qu'il est le Paracletus en grec. Hein, en Agora grec. vá comigo lá para Colossenses. Então On va diga voir assim comigo. en Colossiens. Dis avec moi, répétez avec moi. Ele começou no Espírito, Il a commencé dans l'esprit, Il a commencé dans l'esprit, ele me ajuda com a minha mente, il m'aide avec mes pensées, il aide avec vos pensées, porque a mente, parce que les pensées, ela vai ser l'intelligence, elle va déterminer. para que você possa experimentar L'intelligence, elle est très importante a pour que tu puisses expérimenter a boa, agradável e perfeita la vontade bonne, de Deus. agréable et parfaite volonté de Dieu. Amen. Amém? Amen. Agora, a obra do Espírito também não para aí. Mais l'œuvre du Saint-Esprit n'arrête pas ici. A nossa mente está sendo renovada, Nos pensées, notre intelligence est en train d'être renouvelée. mas tem algo mais glorioso que ele ainda vai fazer em nós também. Mais il y a une chose encore plus glorieuse qu'il veut faire en nous, Colossenses capítulo 1. en Colossiens chapitre 1. Vamos lá. verset- Eu vou ler a partir do versículo 3, à partir du verset 3. que diz assim: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde o dia em que ouvimos a fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, a qual chegou até vós e também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, e tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés que votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous a été reversée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il y a un lieu de vœux et dans le monde entier. Il porte des fruits, il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément la vérité. Então, 6, né? Aleluia. Amém. Você não está sozinho Sim. nesse processo Tu n'es pas toute seule dans ce processus de santificação. de sanctification. O Espírito Santo começou por dentro. Le Saint-Esprit l'a commencé à l'intérieur. Ele está ajudando você com a sua mente. Il t'aide avec ton intelligence. E ele também vai completar essa obra fazendo algo no seu corpo. Il va accomplir cette œuvre quand il va faire une chose dans ton corps. Paulo fala de uma esperança Paul, il dit par rapport à une que espérance está preservada nos céus para nós. qui est préservée, qui est gardée dans les cieux pour nous. E sabe que nós não podemos viver a nossa vida aqui Saviez-vous que nous, on ne peut pas vivre notre vie ici, só pensando nas coisas desse mundo? juste en train de penser aux choses de ce monde? O Espírito Santo quer ampliar a sua visão Le Saint-Esprit, il veut amplifier ta vision para a obra completa que Deus pour tem para son realizar em œuvre você. complète qu'il veut réaliser en toi. Amém. Amen. Existe uma esperança que está preservada. Existe une espérance, un espoir qui est préservé
E do que fala essa esperança? Et qu'est-ce que cette espérance, elle dit, cet espoir, elle dit? Quando se lembra que nós começamos lendo em 1 Coríntios, quando diz que o ministério da condenação teve a sua glória? Au début, nous avions lu en 1 Corinthiens que le ministère du Saint-Esprit était dans sa gloire. E essa glória que veio sobre Moisés, ela passou. Et cette gloire qui est venue sur Moïse, elle est passée, elle était passagère. Ela desvaneceu. Elle est disparue. Mas a glória que Deus promete para nós, Mais la gloire que Dieu nous a promis, que Dieu nous promet, no ministério do Espírito, dans le ministère du Saint-Esprit, ela é permanente. elle est éternelle. E comme c'est écrit. comparada com a glória Et comparée à la gloire do ministério da condenação, du ministère de la condamnation, ela é sobreexcelente. elle est excellente, plus que Ela é excellente. incomparável Elle est incomparable com aquilo que nós podemos ver avec ce qu'on peut voir, que o Espírito Santo fez no Antigo que Testamento. le Saint-Esprit a fait dans l'Ancien Testament. A glória que há de ser revelada em nós La gloire qui va être révélée en nous é est incomparável com aquilo incomparable que o Espírito Santo fez avec ce que le Saint-Esprit a fait no Antigo dans Testamento. l'Ancien Testament. Sabe aonde eu quero chegar? Sais-tu où je veux arriver? Às vezes você vê coisas tão grandiosas no Antigo Des Testamento, fois, tu vois des choses vraiment grandes dans l'Ancien como o Testament, mar se abrir, comme la mer o s'ouvrir, pão descer do le céu, pain descendre du ciel, coisas espetaculares. des choses, des spectacles vraiment dans l'Ancien Mas Testament. muitas vezes Mais plusieurs fois, nós estamos perdendo o sobrenatural esperando o espetacular. nous perdons le naturel. Répète. Muitas vezes Nós nós perdemos- estamos perdendo o sobrenatural esperando o espetacular. Amen. Plusieurs fois, nous perdons le surnaturel de Dieu en attendant des spectacles, des choses spectaculaires. Porque o que ele fez no passado Parce que les choses qu'il a fait dans le passé não se compara com o que ele está fazendo agora ne sont pas comparables à ce qu'il est en train de faire maintenant. e com o que ele quer fazer em nós e através de nós. Et aussi à ce qu'il veut faire en nous et à travers de nous. Amen. Quer Deus dentro de nós Avoir hoje Dieu dedans nous aujourd'hui. e ter Ele operando em nós, Il l'avoir aussi en train d'opérer, d'agir en nous, nos renovando, en train de nous renouveler à chaque jour, nos capacitando. de nos capacités. É muito mais C'est beaucoup sobrenatural plus surnaturel do que ver o mar vermelho se abrir. que de juste voir la mer s'ouvrir. É Amen. tão sobrenatural C'est tellement que surnaturel os homens da antiga aliança que les hommes de l'ancienne alliance não conseguiam imaginar n'étaient pas capables d'imaginer que Deus pudesse habitar dentro. que Dieu, un jour, il serait capable d'habiter dedans nous. E eu comecei falando na quinta-feira Et jeudi passé, je parlais que muitas vezes a gente tem desejo de conhecer os homens da antiga aliança, que plusieurs fois, des fois, on a envie de connaître les hommes de l'ancienne alliance, como Abraão, né? Como Davi. comme Abraham, comme David. Mas na verdade, quando você chegar lá, Mais en vérité, quand tu vas y arriver, eles é que vão querer conhecer você. eux, ils vont vouloir vous connaître. Porque nós estamos vivendo Parce que nous sommes en train de o melhor vivre tempo, le meilleur temps aonde o Espírito de Deus où le Saint-Esprit de Dieu habita em nós. habite en nous. Ele vai Alléluia. olhar para você Il va te regarder. e vai dizer assim: Il va dire, me conta, raconte-moi. me conta, Raconte-moi. como é ter Ele dentro, C'est comment ça l'avoir dedans, toi. como é dormir C'est comment c'est de dormir e acordar Se réveiller com a presença dele avec sa présence 24 horas, 24 heures sur 24. 365 jours par 365 jours par an dedans toi. Isso é muito mais glorioso. C'est beaucoup plus glorieux. Eita, Alléluia. glória. Oh gloire. Muito mais glorioso. C'est beaucoup plus glorieux. Querido, você está entendendo? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Em que lugar você está? Est-ce que vous êtes en train de comprendre ta place, la place où tu vis? Você está vivendo no ministério do Espírito. Tu es en train de vivre dans le ministère du Saint-Esprit. E vai chegar a hora Il va arriver le que moment o Espírito Santo
Aquele mesmo que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos Ou le Saint-Esprit, le même qui a ressuscité Jésus qui était entre les morts. vivificará o seu corpo Il va mortal. vivifier, glorifier ton corps mortal. E finalmente você vai Mortel. receber Et une fois pour toutes, tu vas recevoir a glória, la não gloire, só no seu espírito, non seulement dans ton mas o que esprit, está dentro de você mais hoje ce qui est dans toi aujourd'hui vai vir para fora va venir à e vai l'extérieur. tomar conta do seu corpo. Il va prendre, il va dominer ton corps. Aquela glória que viu no rosto de Moisés, La gloire qu'on voyait dans le visage de Moïse, ao ponto dos filhos de Israel não conseguirem fitar a face dele. au point des fils d'Israël ne pouvoir le regarder en face. Isso vai tomar conta de você por completo. Celui-là va prendre possession de toi au complet. Você não está entendendo? Je ne pense pas que tu es en train de comprendre. Essa glória Cette vai gloire, revestir você. elle va te revestir, je peux dire? Revêtir. Inclusive no seu corpo. Aussi dans ton corps physique. Nada em você Rien en toi vai ficar sem a va glória. va être sans la gloire de Dieu. Mas até essa esperança. Mais jusqu'à cette espérance, Deixar de cet ser espoir, esperança. jusqu'à... Termine. Deixar de ser esperança e passar a ser real. Ok. Mais jusqu'à que ça arrive ce moment-là et cette espérance arrête d'être une espérance et elle va être vraiment une vérité réelle, Nós podemos provar da glória que está dentro. on va expérimenter de la gloire qui est à l'intérieur jusqu'à ce Eu vou moment-là. dizer de novo, nós podemos provar da glória que está Nous dentro. pouvons expérimenter de la gloire qui est à l'intérieur de nous. Você precisa desenvolver Tu as besoin de développer uma consciência la conscience da presença dele de em la você. présence de lui dedans toi. E a forma que você vai fazer isso Et la façon dont tu vas utiliser pour accomplir, é dizendo o que ele diz. c'est de dire ce qu'il a dit. O que Jesus falou? Qu'est-ce que Jésus a dit? O mundo não pode receber esse espírito porque não vê e nem o conhece. Le monde ne peut pas recevoir cet esprit parce qu'il ne voit pas, il ne connaît pas. Mas vós o conheceis, Mais vous le connaissez porque ele está parce convosco qu'il est avec vous e em vós. et en vous. Então você precisa dizer Donc tu as besoin de dire com a sua fé, avec ta foi, eu o conheço. je le connais. Você vai tomar consciência Tu vas prendre possession de la conscience, da presença de dele. sa Quando présence. você começar a dizer Quand tu vas commencer à dire constantemente para você mesmo, constamment à toi-même, ele está em mim, il est en moi, ele está em mim, il est en moi, ele está operando em mim. il opère en moi, Ele é o meu amigo. il est mon ami, Ele é o meu il ajudador. est mon auxiliateur, Ele é o meu intercessor. il est mon Eu intercesseur. não estou sozinho. Je ne suis pas toute Ele seule, está comigo. il est avec moi Para me ajudar. pour m'aider. Ele começou Il a commencé uma obra linda na une minha vida. une œuvre merveilleuse dans ma vie. E o ministério do Espírito Santo Et le ministère du Saint-Esprit, não será il fracassado. ne va pas être vaincu. Ele começou Il a commencé. e ele não vai desistir de Il ne você. va pas désister. Ele vai completar o que Il ele va começou na compléter sua ce vida. qu'il a commencé dans ta vie. Mas para isso acontecer, Mais pour que ça arrive, ele precisa da tua ajuda. il a besoin de ton aide. E a sua primeira ajuda Et la première aide que tu vas lui crendo offrir, nisso. c'est croire à ça. é crendo nisso. C'est de croire à Você ça. pode ficar em pé por um momento? Levons-nous un Nós petit podemos instant. começar a praticar um pouco. On o que va nós commencer à ouvimos hoje? pratiquer ce que nous avons entendu Quantos aujourd'hui. querem tomar consciência da presença dele em você agora? Combien ici veut avoir la conscience qu'il est en nous, ici, en toi, ici, aujourd'hui? Nós podemos ver coisas com os olhos naturais, Nous pouvons voir des choses avec les yeux naturels, como aquelas línguas que apareceram distribuídas como fogo. comme les langues qui ont apparu en Pentecôte, distribuées en feu, avec le feu. Essa palavra apareceram Le mot apparaître entre eles entre eux, pode ser visível aos olhos naturais ça veut dire aussi visible aux yeux naturels, ou simplesmente perceber por dentro. ou tout simplement apercevoir à l'intérieur. Você pode às vezes não ter uma visão,
Ça se peut que tu n'aies pas une vision spirituelle, mas você pode perceber a ação dele mais tu peux apercevoir son action em você. en toi. Amen. Em você. En toi. Amen. O Espírito Santo é como um vento Le Saint-Esprit, il est comme un vent impetuoso. impétueux. Ele não é o vento, Il n'est pas le vent. mas ele é como um Il est vento. comparable à un vent. Você vê o vento, Est-ce que tu vois le vent? mas você pode perceber a Mais presença tu dele. peux apercevoir sa présence, Porque sentir quando sa ele présence. passa de uma forma impetuosa, Parce que quand il passe d'une façon puissante, ele deixa rastro. il laisse des traits. Amen. 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 Você Alléluia. pode fechar os seus olhos nessa hora? Peux-tu fermer tes yeux ces moments? Eu quero te incentivar nessa manhã. Je veux te je veux te stimuler, merci. Eu quero incentivar você Je veux te stimuler a começar a desenvolver à commencer à développer uma percepção la perception da presença de la dele. présence, de sa présence en toi. Ao ponto de Amen. você perceber Au point que tu puisses apercevoir que ele já fez na sua vida. ce qu'il a déjà fait en ta vie et ce qu'il est en train de faire maintenant. Talvez você não tenha ideia Ça se peut que tu n'as pas idée do que ele fez em de ce você qu'il a déjà fait en toi nessa manhã ce matin com essa palavra. avec ses paroles, ses messages. Mas eu creio Mais je sais que você vai ter olhos para que ver tu vas avoir des yeux pour e voir ouvidos para ouvir et des oreilles pour entendre o que ele está operando na tua vida. ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Você pode dizer, Peux-tu dire você mesmo, pour pra toi-même, você mesmo, pour toi-même, ele está em mim, il est en moi, ele está aqui, il est ici, ele está em mim, il est en moi, ele não me abandona, il ne m'abandonne pas, desampara, il ne me laisse pas désemparé, ele está em mim, il est en moi, ele está agindo em mim, il est en train d'agir en moi, agora mesmo. maintenant même. Obrigada, Espírito Santo. Merci Saint-Esprit, Obrigada, Espírito merci Santo. Saint-Esprit. Eu posso perceber Je peux o apercevoir Senhor se movendo que le Seigneur est en train, no meu interior. que le Seigneur est en train d'agir dans mon intérieur. Aleluia. Talvez você possa Aleluia. perceber agora Ça se peut que tu puisses apercevoir maintenant o Espírito Santo queimando por le dentro. Saint-Esprit te Trazendo brûler. fervor ao teu coração. Il réchauffe ton cœur Talvez você maintenant. possa perceber Ele te chamando para um compromisso maior com Deus. Peut-être qu'il est en train de te dire qu'il t'appelle pour une relation plus grande avec lui ce matin. Você pode percebê-lo, talvez, te chamando para uma intimidade maior. Peut-être que tu l'aperçois en train de t'inviter à une intimité plus grande avec lui. Atenda ao apelo do Espírito. Reçois l'appel de l'Esprit. Dis oui à l'appel du Eu Saint-Esprit vou ce dizer de matin. novo, atenda ao apelo do Espírito. Dis oui, accepte l'appel du E Saint-Esprit você vai ce matin. ver Et tu vas voir o que vai acontecer em ce você qui va arriver en toi. por atender esse chamado. À partir que tu acceptes, dès le moment que tu reçois cet appel du Saint-Esprit en toi. Eu quero te chamar nessa manhã Je veux t'appeler ce matin para sair pour sortir desse nível du niveau que você está. où tu es. Aleluia. Eu quero te incentivar Je veux te stimuler a perceber à percevoir que existem águas qu'il existe de que l'eau vão além qui vont beaucoup plus loin dos arpejos. du niveau où elle est maintenant dans ta É vie. como se eu pudesse perceber C'est comme si j'avais la possibilité d'apercevoir no meu espírito dans mon esprit que algumas pessoas que plusieurs personnes, são conformadas elles sont conformées em simplesmente colocar o pezinho na água. en tout simplement mettre la pointe de ses pieds dans l'eau. Mas não é isso que ele tem para você. Mais c'est pas ça qu'il a pour toi. Não é isso que ele tem para você. C'est pas ça qu'il a pour toi. Ele quer te levar Il veut t'amener a um nível à un niveau aonde você où tu-même, vai perder o controle tu vas perdre le contrôle, tu vas t'abandonner da sua própria vida. de ta propre vie, tu vas perdre le O contrôle de ta Espírito propre Santo vie. te convida. Le Saint-Esprit Ele quer ser t'invite, participante. il veut participer, Ativo il veut participer d'une façon active da sua de vida. ta vie.
Você pode se entregar a Ele. Peux-tu s'abandonner à lui ce matin? Você pode esquecer a pessoa que está do seu lado. Peux-tu oublier la personne qui est à côté de toi? Existe uma unção quando a palavra está sendo pregada. Il existe une onction quand la parole est en train d'être prêchée. E a unção é o óleo Et l'onction, c'est l'huile que facilita a engrenagem qui va faciliter le moteur para que ela possa correr com facilidade. pour qu'il puisse marcher avec une facilité. Amen. Existe uma unção nesse lugar Il existe une onction dans ces lieux para te facilitar, pour rendre plus facile, para te ajudar pour t'aider a começar à commencer, a entrar nesse nível. à rentrer dans ces niveaux. Aproveita essa unção. Profite de cette onction. Aproveita essa unção. Profite de cette Não onction. deixa passar essa unção. Ne laisse pas cette onction passer. Espírito de Deus Le Saint-Esprit de quer se Dieu, mover em você. il veut agir en toi. Talvez a gente não precise ver Peut-être on n'a pas besoin de voir pessoas correndo, des gens qui courent, qui tombent dans l'onction du rire ou manifestações dessa forma. ou des manifestations de ces sortes-là. Mas eu creio que a maior obra Mais je crois que l'œuvre la plus grande que Ele quer fazer qu'il veut faire, é mover dentro de você. c'est d'agir dedans toi, É tirar você est t'enlever de nível d'un niveau que muitas vezes está tão aquém, qui peut pouvoir être si bas tão abaixo daquilo que Ele tem de ce qu'il a expectativa comme but para a tua vida. pour ta vie. Desejo, Désire ça. desejo Désire mais, plus de lui. Plus. mais do Espírito, Plus du Saint-Esprit. Plus du mais Saint-Esprit. do Espírito, Plus du mais Saint-Esprit. do Espírito. Plus du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, Alléluia. Sabe, palavras Des mots, juste des mots. vão começar a chegar no seu coração Des mots vont arriver dans ton cœur quando você se submeter ao ministério, quand tu vas être soumis à son ministère. quando você deixar Ele te guiar, Quand tu vas le laisser te guider. quando você deixar Ele ministrar em você. Quand tu vas le laisser ministrer en toi. Isso significa ministério, Ça veut dire ministère. serviço. Service. Deixa Ele te servir. Laisse-lui te servir. Deixa Ele te servir. Laisse-lui te servir. Deixa Ele te servir. Laisse-lui te servir. Aleluia. Alléluia. O Espírito Santo quer L'Esprit Saint, il veut. dar revelação. Il veut te donner la révélation. Ele quer iluminar os olhos do teu coração. Il veut illuminer les yeux de ton Para cœur que você compreenda o plano de Deus para sua pour que vida. tu puisses comprendre les plans de Dieu pour ta vie. Considere essa presença. Donc considère sa Se présence. rende a essa presença. Rends-toi à cette présence. Não tem como coisas não acontecerem. Il n'y a pas une façon qu'aucune chose arrive. Não tem como. Não tem como. Il n'y a pas ça, il n'y a pas cette possibilité. Alléluia. Alléluia. A sede do teu coração. La Deus. soif de ton cœur, bien-aimé. A sede que você tem sentido. La soif que tu sens présentement. Esse vazio que você Le tem vide que tu sens. é de Deus. É a falta de Deus. C'est le manque de Dieu. É a falta da comunhão. C'est le manque de la É a communion. falta da rendição. C'est le manque de se A rendre presença dele. à sa présence. Se você quer sair daqui hoje, Si tu veux sortir d'ici aujourd'hui, encontrando-se avoir une rencontre nele mesmo, en lui-même, saindo daqui preenchido, si tu veux sortir d'ici plein, deixa ele laisse-lui fazer o que ele faire quer. ce qu'il veut faire dans ta vie. Deixa ele Laisse-lui te conduzir te conduire à vontade de Deus, à sa volonté de Dieu ao plano dele. et au plan de Dieu. Nessa manhã, Ce matin, o Senhor quer dar uma oportunidade le Seigneur veut donner une opportunité para aqueles que ainda não foram lavados pour ceux qui n'ont pas encore été lavés pelo Espírito. par l'Esprit. Como é que nós sabemos quem foi lavado? Comment eux peuvent savoir qui a été lavé, Quem confessou Jesus Cristo como Senhor. qui a confessé Jésus-Christ comme le O Seigneur. Espírito dele Son Esprit vai te lavar, va te laver, vai te regenerar. il va te régénérer Porque você vai passar a ser parce que tu vas devenir propriedade de Deus. une propriété de Dieu. Mas até você entregar
Mais jusqu'à ce que tu te donnes, que tu t'abandonnes, a sua vida que tu abandonnes ta vie, e reconhecê-lo como Senhor, que tu le reconnaisses comme le Seigneur. você não é propriedade dele. Jusqu'à ce moment, avant que tu n'acceptes pas, tu n'es pas sa A propriété. vida continua sendo sua. La vie, elle continue à être à toi, juste à toi. Reconhecer Jesus como Senhor Reconnaître Jésus comme le Seigneur. é entregar Et ça veut dire donner a sua vida ta vie para que Ele te lave, pour qu'il puisse te laver, regenere você, pour qu'il te régénère, renove pour qu'il você te renouvelle, e complete essa et pour obra, qu'il puisse accomplir cette œuvre vivificando o teu corpo mortal. et vivifier ton corps E mortel. finalmente você vai poder viver eternamente com Et Ele. une fois pour toutes, tu vas pouvoir vivre éternellement avec lui. Se você quer ser lavado nessa manhã Si tu veux être lavé ce matin e deixar que o Espírito Santo comece et laisser que le Saint-Esprit commence a boa obra na sua la vida, bonne œuvre dans ta vie, você precisa confessar Jesus Cristo. tu as besoin de confesser Se você Jésus. quiser fazer isso, Et si tu veux faire ça, eu estou aqui para te je ajudar. suis ici pour t'aider. Eu dia fiz essa oração Un jour, j'ai fait cette prière. e verdadeiramente Et une fois partout, en véritable, ma vie n'a jamais été la même. se você está aqui nesse lugar, Si tu es ici dans ces lieux quer ser lavado, et tu veux être isso é lavé, o Evangelho. c'est ça l'évangile. Não é religião, L'évangile, c'est pas une religion, é ser lavado c'est d'être lavé pelo Espírito. pour l'Esprit, pour le Saint-Esprit de Dieu. Isso é o que Jesus está te oferecendo. C'est ça que Jésus t'offre aujourd'hui. Não é religião, C'est pas une religion, é ser lavado mais c'est être pelo lavé Espírito par de Deus. l'Esprit de Dieu, par le E Saint-Esprit. começar Et commencer uma nova história. une nouvelle histoire Você en quer que eu lui. te ajude? Veux-tu que je t'aide? Então levanta a tua mão Donc lève tes mains e vem aqui na frente. et viens ici en avant. E eu vou fazer a mesma coisa que eu Et fiz je vais faire la même chose que moi-même j'ai fait. há 14 anos Ça fait atrás. 14 ans. Eu vou fazer a mesma oração Je vais faire la même prière que eu fiz com que você. moi j'ai fait. Você quer? Qu'est-ce que tu veux? Levanta a tua mão e vem aqui. Lève tes mains et Faça viens ici alguma en coisa avant. por você mesmo. Fais une chose pour toi-même. Aleluia, porque Amen. Jesus já fez. Parce que Jésus, il a déjà fait. Alléluia, gloire à ton nom. Alléluia. Est-ce qu'il y a une autre personne? Alléluia. Le salut est dans ces lieux ce matin. Alléluia. Alléluia. On te donne, Seigneur, toute l'honneur et toute la gloire. Alléluia. Combien ici c'est que Jésus est mort pour elle aussi, pour qu'elle puisse avoir, pour qu'elle puisse recevoir un nouvel esprit. Aujourd'hui, c'est un nouveau début dans vos vies. Amen. Vos vies, à partir d'aujourd'hui, plus jamais vont être les mêmes. Alléluia. Dieu va apporter le sens de ton existence dedans toi. Alléluia. Tu vas reconnaître ta valeur en Dieu. Vous pouvez répéter avec moi. On va dire comme ça, Dieu, ce matin, j'ai entendu ta parole. J'ai été convaincue par ton esprit de que j'ai besoin de Jésus-Christ pour être lavé et renouvelé par le Saint-Esprit. Avec ma bouche, ces moments, je confesse, Jésus-Christ, tu es mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je suis ta propriété exclusive du Seigneur. Ma vie est à toi pour toujours. Alléluia, jamais. Alléluia. 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 Savez-vous qu'est-ce qui vient d'arriver? Vous pouvez peut-être même pas sentir ça. Des fois, on ne sent pas le vent, l'air. Mas graças a Deus
que tem oxigênio aqui. Mais grâce à Dieu que l'oxygène est E a gente ici. está respirando. Et on respire. Mas você está sentindo oxigênio? Mais est-ce que tu sens l'oxygène? O Espírito Santo Le Saint-Esprit, começou. il a commencé. Ele lavou você. Il a te lavé maintenant. Eu não senti nada. Sonny, je n'ai rien senti. Você não precisa Tu disso. n'as pas besoin de Porque as sentir. coisas de Deus são espirituais. Parce que les choses de Dieu sont spirituelles. Elles ne sont pas physiques. Ele fez, Il sait qu'il a ele fait. fez o seu homem interior. Il a fait dans son homme intérieur. Você vai começar a perceber. Tu vas commencer à A percevoir partir de hoje, à partir as d'aujourd'hui evidências toutes les évidences dessa vida de cette vie de Deus. de Dieu. Amém. Amen.